السلام عليكم. دونك غادي نكملوا لو ريست ديال لي زيكزارسيس اللي كنا هضرنا عليهم في لا جيومتري اناليتيك دون ليسباس. دونك عندي ليكزارسيس 5. الوغ هاد ليكزارسيس 5 شنو لوبجيكتيف ديالو؟ لوبجيكتيف ديالو غادي نكتبوه هنايا سي دو سافوار اسكو لي بلون واش بيربونديكولار ولا لا. دونك هنايا نقولو بون perpendicularité ou la orthogonalité de deux plans. L'objectif de l'exercice, c'est l'orthogonalité de deux plans. L'orthogonalité de deux plans à partir des vecteurs normaux. Et les vecteurs normaux les deux plans. D'accord? Donc, il va faire un petit rappel. Donc, on a un plan P ou un plan Q. Donc, on a un plan P, le vecteur normal ديالو هو نسميوه NP, وهذا le plan Q, le vecteur normal ديالو هو NQ. Donc هنا باش يكون عندي انا هاد لي دو بلون كيف درنا داك النهار ان لي دو بلون بيربونديكولار ça veut dire que les vecteurs normaux sont orthogonaux et vice versa. يعني الا كانوا les vecteurs normaux sont orthogonaux alors les plans sont perpendiculaires ولا orthogonaux. Donc هنا كتبنا هذاك النهار كتبنا وعندي هنايا P perpendiculaire à Q او لا orthogonal à Q, ça veut dire que le vecteur normal de NP il est orthogonal au vecteur normal NQ. Ou bien sûr, là, nous avons la nature de l'orthogonalité entre deux vecteurs. Le produit scalaire est égal à 0. Donc, on va faire cet exercice. On va voir d'abord. Nous avons le premier cas. Alors, le premier cas, on dit le plan, l'équation cartésienne d'Yalo, il y a x moins y plus z plus 1 égale à 0. On dit le plan Q. On dit 2x plus y moins z moins 5 égale à 0. Alors, on roule en air. Alors, on a NP, le vecteur normal de le plan P, donc on voit 1, moins 1 et 1. Et on a un vecteur normal AP. Et on a NQ. Les coordonnées dialogue, il y a 2, 1, moins 1, vecteur normal, à Q. On a NP, scalaire NQ, est égal. Donc on dit là 1 fois 2, 1 fois 2, plus, on a moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, il y a fois, on dit on a 1 fois moins 1, plus 1 fois moins 1. Donc on dit là, moins 1 fois 1 c'est moins 1, donc moins 1 c'est moins 2, 1 fois 2, 2, donc 2 moins 2 c'est 0. Alors, NP orthogonal à NQ, donc P il est orthogonal à Q. Je vois le deuxième cas. Alors le deuxième cas, on dit P, l'équation cartésienne, il y a 2x moins 3z plus 11 égale à 0. On dit Q, il y a 6x
plus 5y plus 4z moins 7 égale à 0. Donc, on va NP. Du coordonnées ديال عندي هنا 2 0 moins 3. Alors 2 0 moins 3 vecteur normal AP au plan P وعندي NQ du coordonnées ديالو 6 5 4 vecteur normal AQ. Alors on a NP scalaire NQ. Donc on dit NP scalaire NQ. Donc on dit 2 fois 6 plus 0 fois 5 plus 0 fois 5 plus moins 3 fois 4. عندي هنا c'est 0, 2 fois 6 12, moins 3 fois 4 c'est moins 12, 12 moins 12 c'est 0. Donc implique que NP scalaire NQ égale à 0, d'où NP il est orthogonal à NQ, donc le plan P perpendiculaire au plan Q. هنا كتشوفوا شي ساهل يعني ما كاينش شي حاجه زعما. Donc شوفوا troisième cas. Alors troisième cas, on dit le plan P fois x moins 2y moins z moins a égale à 0. On dit Q, il y a 3x plus y plus z moins 4 égale à 0. Donc on dit le NP du coordonnées ديالها c'est 1 moins 2 moins 1. On voit le vecteur normal AP. Juste هنا ندير NQ du coordonnées ديالها 3 1 1 vecteur normal AQ. Alors là on a NP scalaire NQ. Donc, NP scalaire NQ, donc c'est 1 fois 3 plus moins 2 fois 1 plus moins 1 fois 1 implique. On dit là 1 fois 3, donc c'est 3. On dit là moins 2, moins 1, moins 2 moins 1 c'est moins 3. 3 moins 3 c'est 0. Donc NP scalaire NQ est égal à 0. D'où NP orthogonal à NQ. Donc le plan P est orthogonal, on est perpendiculaire au plan Q. Alors كنقولوا بالنسبه لهادو ديال لا ناتور ديال لا perpendicularité entre deux plans كنكونوا شفنا هاد ليكزارسيس هذا اللي شفنا دابا غادي نشوفوا واحد ان اكزارسيس كيف وعدتكم داك النهار كنشوفوا نديمونطرو على هاد الريزولطا هادي qui va faire l'objet ديال l'exercice اللي غادي يجي ان شاء الله في الفيديو في البروشين فيديو. دونك غادي نشوفوا هاد لا بارتي هادي قلنا هنا soit P واحد لو بلان d'équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale à 0, un plan de l'espace et A de coordonnées xa, ya, za, un point de l'espace, montrer que la distance de A sur le plan P est valeur absolue de axa plus bya plus cza plus d sur racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. هاد لا فورمولا هادي غنبداو نستعملوها نبغيو نحسبوا لا ديستونس
d'un point à un plan. وهنا كيف كتشوفوا هنا بالنسبه لا فيغور عندي هنا لو بلان بي هو هذا. عندي هنا لو بوين ا هي هذه. عندي لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال لو بوين ا سور لو بلان بي. دونك لا ديستانس اللي كنكالكوليو هي هذه. دونك هي هذه. دونك سي سو فولي دونك لا ديستانس دو ا au plan P اللي كنوطيو بحال هكا. دونك هي سي لا ديستانس AH. وهنا جي شوازي هنا لو فيكتور نورمال ديالو هو هذا. دونك لو فيكتور نورمال ديال هاد لو بلان بيسكو l'équation cartésienne ديالو هي AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Donc le vecteur normal qui va dans la donc il y a N les coordonnées A, B, C. Là, dans un premier lieu, on suppose Billa le vecteur normal N, il est de même sens que le vecteur HA. Donc là, من بعد غادي نشوفوا إلا عندي هاد N هذا، إلا كان هاد N هذا de sens contraire مع هذا، qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le résultat est le même? Donc là, pour le moment, غادي نشوفوا إلا عندنا هذا même sens que le vecteur HA. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Pour commencer, donc là, j'ai choisi le plan qui fait chauffe. J'ai pris un point B. Un point B, en gros, là, soit B. Alors, soit B. Un point du plan P. Un point du plan B. Du plan P. Donc là, je vais calculer le produit scalaire BA mais le vecteur normal N. Donc on dit on a BA scalaire N en utilisant les coordonnées du vecteur BA et N, ça va les coordonnées du vecteur N. Donc on dit donc on dit c'est quoi? Donc on dit c'est XA moins XB YA moins YB, il n'a qu'à le finalement initial, ZA moins ZB. On a un dire scalaire A, B, C. Donc là, ça va nous donner A, XA moins XB plus B, YB égale A moins YB. On va traiter un C, ZA moins ZB. Alors, traiter ce qui implique que BA scalaire N est égal à AXA moins AXB plus BYA moins BYB plus CZA moins CZB. Donc, on va dire il y a AXA plus BYA plus CZA. On a moins. On a AXB. Ça c'est AXB, on a moins de parenthèse, plus BYB, on dit le plus CZB. Or, on dit B, de coordonnées XB, YB, ZB, c'est un élément du plan P. Alors, les coordonnées, elles vérifient l'équation cartésienne du plan P. Donc, on a A, XB, plus BYB, plus CZB, plus D, égale à 0. Ce qui fait que AXB, plus BYB, plus CZB est égal à moins D. D'où باش كتولي عندي هنا BA scalaire N
إيكال. دونك عندي هنا هي هادي غنكتبها هادي هنا وغتعطيني أ إكس أ بلس بي إيكغيك أ بلس سي زد أ موان. دونك عندي هنا أ إكس بي بلس بي إيكغيك بي بلس سي زد بي. دونك سو نوتر كو موان دي مع هاد لو موان. دونك غتعطيني هي سي بلس دي. دونك عندي هنا بي أ سكالير إن إيتيكالا هادي. هنا غادي ندير هنا نونكادغي هادي بعدا هي الأولى ياك ونعطيها فورمول 1 نسميها فورمول 1. D'autre part عندي هاد بي أ سكالار ان شنو هي؟ بي أ سكالار ان عندي هنا بي أ سي بي اش بلس اش أ لا ريلاسيون دو شال سكالار ان. دونك هادي غتعطيني بي اش سكالار ان بلس اش أ سكالار n. Or, عندي B, c'est un élément du plan P. H, c'est un élément du plan P. Donc, le vecteur BH, ou la H, voilà, BH, le vecteur N sont orthogonaux. Donc, le produit scalaire d'IRM, c'est 0. Je vais vous dire, or, B appartient à P et H appartient à P. Alors, هذا PH هذا il est orthogonal مع le vecteur normal n, ce qui implique que BH scalaire n est égal à 0. D'où, donc puisque n est égal à 0, كتبقى BA scalaire n est égal à HA scalaire n. Ce qui implique que BA scalaire n est égal. عندي هنا HA هاهي HA وعندي هنا n. Je vais utiliser la relation اللي كنا شفنا في الأول في الغابيل ديال البرودوي سكالير. دونك غتعطيني هي لو موديول ديال HA donc c'est une distance fois le module ديال n fois le cosinus ديال l'angle اللي ما بين HA وما بين n. HA و n. Donc il est égal à HA. عندي هنا le module ديال n c'est quoi? C'est racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Le cosinus ديال هذا l'angle بيناتهم c'est 0. Donc cosinus de 0 c'est 1. Donc il est égal à HA racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Cela implique que BA scalaire n est égal à n. Donc on va dire la formule 2. J'ai là un boulot de 1 et 2. Il y a 1 et 2, il y a 1 et 2. On a alors هذه est égal هذه. On a alors HA racine de A au carré plus B au carré plus C au carré est égal à AXA plus BYA plus CZA plus D. Comme HA est la quantité des positifs, donc on a alors donc superstructure moins 0 implique que HA racine de A au carré plus B au carré plus C au carré, puisqu'elle est positive, donc elle est égale à la valeur absolue. Donc c'est la valeur absolue de AXA plus BYA plus CZA
plus B implique que la distance de A à P, اللي هي HA ولا AH HA ولا AH, donc il y a AH est égal هذه AXA plus BYA plus CZA plus D sur racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. وكنكونوا ديمونطرينا هاد لا غولاسيون هادي، ولكن في لو كا الى عندي انايا هاد الفيكتور ان il est de même sens que le vecteur HA. دابا حنا غادي نقولوا on suppose que عندي n هاد n هذا et de sens contraire avec HA. هو هذا مثلا غنديرو هاد لا فيغور غنديرو هو هذا ça c'est n. non plutôt هنا دونك عندي هنا غنقولو مثلا هو هذا دونك عندي n ها هو غادي هنا الاخر غادي هنا. هنا on prend alors n prime نسمي واحد n prime اللي هو موان n حتى هو يكون فيكتور نورمال ديال لو بلون. دونك هذا موان n دونك لي كوردوني ديالو سي كوا سي موان a موان b موان c دونك حتى هو فيكتور نورمال دو p. دونك إلا خديت أنا هاد n prime دونك غادي يكون عندي هنا عندي هنا هو هذا هنا n prime. دونك ملي كناخد n prime دونك انا جو في revenir لو بروميي كا اللي عندهم اللي فاش كان عندهم ميم سونس. دونك ملي كيكون عندهم ميم سونس دونك جو في اوبتونير هاد لا فورمول هادي مي هنا غتولي هنا موان ا لو تو كاري موان بي لو تو كاري اي موان سي لو تو كاري. دونك سي ا او كاري بلس بي او كاري بلس هادي ما غاديش تبدل مي غتبدل لينا غير هادي. مي هنا غادي نديرو هنا موان ا لو تو كاري بلس بي او كاري بلس موان بي لو تو كاري بلس موان سي لو تو كاري. دونك هي ا او كاري بلس بي او كاري بلس سي او كاري. غنقولو هنايا لا فورمول ne change pas car moins a le tout au carré a au carré moins b le tout au carré donc il est b au carré et moins c le tout au carré c au carré. donc ما عرفتش واش فهمتوني ولا لا، لان انا ملي كناخذو عندي هنا لو فيكتور n il est de sens contraire مع HA دونك غادي ناخذو بالعاني غناخذ واحد n بريم هو موان n باش يولي عندي فيكتور n بريم هو فيكتور نورمال ديال بي ولكن في نفس الوقت راه ولا عندهم ميم سونس. دونك بالنسبه لا فورمول اللي عندي انا هنا ولي باش ناخذ ا بي سي جو في بروندر هادي موان ا موان بي موان سي. بالنسبه للفوق ما غاديش تبدل ولكن هنا غادي ناخذو موان ا لو تو كاري موان بي لو تو كاري موان سي لو تو كاري. اي سي فو فولي هنا غنقدروا نديرو مثلا على ريغور غنديرو هنا موان ا هنا سي فو فولي هنا غتبدل غتولي هنا موان ا موان بي موان بون لا ما غتبدلش نورمالمون هنا ça ne va pas changer لان هذه غتبقى ما غاديش تبدل. ملي غتبدل عندنا هنا موان ا لو تو كاري موان بي لو تو كاري اي موان سي لو تو كاري. Alors بالنسبه لهنا غادي جو ميكسكوز هنا غادي ندير واحد اون بتيت موديفيكاسيون. دونك هنا قلنا في لو كا دونك عندي هنايا ان نقولو هنا اون سيبوز كيف قلنا قبيله نقولو اون سيبوز كو ان هاد لو فيكتور ان est de sens contraire
avec HA. Avec HA. Mais هنا ما غاديش ناخذوا le vecteur n' égale à moins n. Donc هنا غادي نكملوا. Donc عندي هنايا نقولوا on a دائما عندي هنا la formule 1 كتبقى valable. Donc عندي هنا le produit scalaire BAN. Donc غتولي عندي هنا هي A XA plus BYA plus CZA plus D. ياك؟ دونك ملي غادي نديرو XA moins XB YA moins YB ZA moins ZB سكالير N اللي غتبقى لينا هي ABC. دونك ديما غنكالكوليو هادي. ولا عقلتو أن AXB غنستعملو AXB plus BYB plus CZB est égal à moins D. Je remplace هادشي غتعطيني هاد لا فورمول هادي. Mais ce qui va être changé, il y a la formule 2. Donc on dit on a BA scalaire N. C'est PH plus HA scalaire N. Donc c'est PH scalaire N plus HA scalaire N. Donc BH مع N ils sont orthogonaux. Donc BH مع N ils sont orthogonaux. Donc ça c'est 0 plus HA. Donc on dit HA. Donc on va dire c'est module de HA, c'est-à-dire la distance HA, fois le module de N, fois le cosinus de HA مع N. Donc on dit c'est HA. Là c'est racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. ولكن هنا عندي cosinus عندي HA و N. Vous voyez, donc on a le vecteur HA, on a N, donc c'est l'angle pi. On a le cosinus de pi, c'est moins 1. Donc implique que HA fois racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc ça fait moins. Donc c'est moins. BA scalaire N, c'est quoi? Donc ça fait moins AXA plus B YA plus CZA plus D. Donc شي حاجة اللي positive. Ça c'est positif. هادي حيت عندي H c'est une distance, هادي c'est positif. Donc finalement حتى في هاد لو كا donc HA هي la distance. نقولو هنا implique que la distance de A au plan P اللي هي AH est égal à هادي sur هادي. Donc نديرو هنا A XA plus BYA plus CZA plus D sur racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc كيف قلنا هادي positif هادي positif donc هادي oh là c'est positif donc est égal à valeur absolue. Donc la distance de A au plan P, c'est valeur absolue de AXA plus BYA plus CZA plus D sur racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc on nous démontre la fameuse formule اللي هي هذه واللي هي غندو نستعملوها بالنسبة للإكزارسيس الأخراني. ان شاء الله غادي نستعملوه باش نكالكوليو لا ديستانس دان بوين ا ان بلان دوني. دونك باستعمال هاد لا فورمول هادي دونك كنكونوا كملنا هاد لا بارتي هاد ليكزارسيس هذا اللي شفنا فيه كيفاش كنعرفوا دو بلان واش بيربونديكولير ولا ماشي بيربونديكولير. كنكالكوليو لي فيكتور لو برودوي سكالير ديال لي فيكتور نورمال ديالهم كنشوفوا الا كانوا اورتو ولا كان البرودوي سكالير ايكال 0. Ça veut dire que les vecteurs normaux sont orthogonaux et par la suite les plans كيكونوا perpendiculaires. وشفنا لا ديمونستراسيون ديال هاد لا فورمول هادي اللي غير باش نبريباريكم ليكزارسيس اللي جاي باش نستعملوا هاد لا فورمول هادي pour calculer la distance d'un point à un plan. وبهذا الشيء كنكونوا كملنا هاد الفيديو هذا. انتظرونا في بالنسبه لي بروشين فيديو ان شاء الله. تابوناو باش تشوفوا البروشين كور ان شاء الله. وسيرتو ان دابا مع الظرفيه ديال الامتحان وهنايا دونك الانسان يحاول انه يبروفيتي
ويشوف هذا الشيء باش ان شاء الله يكون على الخير ان شاء الله. ونتمنى لكم كل نجاح كاملين، وهذا الشيء اللي كاين بون كوراج.